What's up guys? Grab on. Time check guys, 9:30. May first booking na nga tayo guys dyan sa may Angel's Pizza Ligarda. And yung delivery ko guys, Kayang Street. Unang booking ngayong gabi guys. Pinatapos ko lang yung lantern parade. Umiwas lang sa traffic. Kaya ngayon ako nag-on ng app. Duty mode. Next pickup guys, Chowking Salud Mitra. Dito na po. Okay, palabas na daw si sir. Dito pala si ma'am. Hello po, ma'am Raven. Okay po. Number 298. Ito po ma'am. Thank you. Salud Mitra dan. Next tayo guys. Upper Bonifacio. Holy Ghost. I'm okay. Number 861. 5-star. Tawagan natin sa regular call. Hello po. Hello po. Sir Matthew? Apo, sir. An- Nandun na po ba yung 5 star? Opo, nandito na po ako. Okay. Okay po kaya pa-wait na lang po. Pakit na po. Thank you po. Okay po, thank you. Next booking ko pala guys, dito sa Jollibee Harrison. Open na yung night market. Daming tao guys. Matirik ang daan. Next booking ko guys, Mang Inasal, Puso ng Baguio. Ganda. Bamboo. Going to Aurora Hill ako guys. Deliver. Okay, kakatapos ng maglugaw. Back to work. May booking na nga ako guys sa may Murasaki upper session. Dalawang deliver to guys. Papi, shoutout sa tropa natin JM. Okay po. Nag-message si customer, paiwan na lang daw sa guard. West Vernon Place. Okay. Hello po, morning po. Iwan ko na lang daw po dito, sir. Okay po. Kay Ma'am K. Francesca po.
Thank you po. Morning guys. Iniwan ko na po sa lobby. Salamat.